Hello friends, sok tai shai nohai lam sagon norok na tinen video kotal norok nai tongo energetic Tiprasa YouTube channel. Engkai tini basically ang norok bai kaisa rabies vaccination na ti kok sanai. Rabies vaccination belakhe no important tangai humale kun borok jodi rabbit animal bai warjak mane bising ti rabies vaccine nahaya hanga engkai o borok le thisi thanai. Abon bagai no जों तिनी रेबिस वैक्सीनेशन एंड रेबिस ताम रुकाबो आमना ती सालायनाय के नरक तिनी भिडियो न पाइथाक जनाय दन कामके और टॉपिक न कामके बुजिना बगे के फाजिलाय करे तिनी भिडियो स्टार्ट खेलेसिने इनके पुला फरना सानामु जोंगो रेबिस तामबो रेबिस ने काइसा भाइरास बा इन्फेक्शन माने रोग ओ रेबिस भाइरास इन छोरियो बाइके हाब हंगांगाय कुनो रेबिस भाइरास इन्फेक्टेड एनिमल जदि चनो वार खांगाय बा खपरा का हंगांगाय और रोग तिन छोरियो अंगै मानो हंगाय रेबिस न काइसा जोनोटिक डिजीज जोनोटिक डिजीज तामो हंगांगाय चिनि ह्यूमन बॉडीयो कुनो रोग जदि कुनो एनिमल नि थेके ट्रांसमिट हंगांगाय और रोग रोग न हंगाय जोनोटिक डिजीज हंजागो गाबन बागै न रेबिस बो काइसा जोनोटिक डिजीज तांगे हिमालय और रेबिस चिन छोरियो इन्फेक्शन ngo बाय कुनो एनिमल बाय रेबिट एनिमल बाय जों वारजा खांगाय बा खबरा जागा हंगांगाय अथवा बिनि सेलाइबारि माने बिनि जे खक्तिबे जदि कन्टेक्ट हंगांगाय हंगाय ताबो सालायाना जे तामतामो एनिमल वार खांगाय चिन छोरियो रेबिस रोग अंगैमान हंगाय सुदोबो सै सिमिया सै वार खांगाय रेबिस मानो आमिं वार खांगाय रेबिस मानो मुसुक वार खांगाय रेबिस मानो তারপরে ওয়ার খাঙ্গাই রেবিসং মানো তারপরে টকবাক ব্যাটস অথবা বাদুর আমা ওয়ার খাঙ্গাই রেবিসং মানো তারপরে শিয়াল ওয়ার খাঙ্গাই রেবিসং মানো আমরা এনিমেলস যে রকজন ওয়ার খাঙ্গাই চিনি রেবিস ওই মানো হंगे जोङो एनिमेल बाय वारजा खांगे बा खबर जागा हांगाके जों रेबिस वैक्सीन नाना नांनाय ताबो रेबिस वैक्सीन तांगै नानानि इम्पोर्टेन्ट आं ननसो माने साइटं हांगांगाय रेबिस जे रोगं खांगाय तामंगाबो चिनि सेंट्रल नार्भास सिस्टम न चिनि बखरक ते प्लस स्पाइनल कॉर्ड ने नार्भ रक न डैमेज खाइके बरक अल्टीमेटली थै थांगोता हंगे रेबिस जदि मानजा खांगाय बिनि कोनो ट्रिटमेंट करै कोनो बिथिरै बा कोनो ट्रिटमेंट खाइ जों बन हामरेमाया जदि एकबार बरक रेबिस बा इन्फेक्शन हांगांगाय ब माने थैनानै एकदम 100% माने चान्स दङ बिनि आमदि हाइता गाबन बागन जों बनो जस्ट प्रिभेन्ट खाइमानो ओ जे रोग न डेभलप यांगनानि वैक्सीनेशन खाइमानि बिसिंतै आबन बागैना कुन बरक जदि बा मिस्टेकली सै आमिं वारजा खांगै बा खबरा जागा हांगांगै नंग एकमात्र काइसान लामा बानजिना हांगांगै नरक रेबिस वैक्सीनेशन नाहाना नांनाय केबो जदि आपनो लाइटली नाहारै खबरा जागै वारजागै खक्तिबे कन्टेक्ट अंगै जदि वैक्सीन नाहाया हांगांगै बिनि रेबिस नानि चान्स खूब बेसी एकबार रेबिस मानजागा हांगाय बते बानजिया ब थै थानाय अबन बागैना रेबिस वैक्सीन बेलेखन इम्पोर्टेन्ट कोन समय जदि एनिमल बाय नरक कन्टेक्ट नि बिसिंति एक्सपोजर हांगांगै नरक वैक्सीन जेसे पर नानस नांनाय वैक्सीन नाहाया हांगांगै और रेबिस रोगनि मर्टालिटी 100% जदि एकबार सिम्पटम्स डेभलप हांगांगै रेबिस सिम्पटम्स डेभलप हांगांगै एनिमल बाय वारजाक माने बा खबरजाक माने बिसिंति अबरक 100% थै थानाय हंगाय ताबो रेबिस वैक्सीनेशन बुहुर नाना नांनाय आमाजों सालायनाय ताम कन्डिशन बेसिकली ताबो आं सासेयावनो जेकुनु रेबिट एनिमेल आबो ताबो निनि सै आमिं मुसुक वाक तारपरे टकबाक तारपरे शियाल जेसपन नों मानो कुनु एनिमेल बाय जदि माने चिनि छरियो बताबो चिना साबस चिनि खोला छरियो एनिमेल वारेरि रेखा माने बुआ बाय वारेरि रेखा माने निबिं हनो निबिं माने ओपन चिनि स्किनो ब वारेरि रेखा ओंखाय आरो बथै फाइलिया हाइबनो वैक्सीन नाम नांनाय अथवा माइनर स्क्रैचिंग खा किजा बाहान थेबर जाखा माने बिनि यास्कुबाय बा बुआ बाय फानो हंगांगेबो आ क्षेत्रेबो रेबिस वैक्सीन नाना नांनाय अमसारा जदि सिंगल और मल्टीपल बाइट जदि अमदि हाय प्राणी बाय एनिमल बाय जदि वारजा खांगे तो वैक्सीन नान नांनाय प्लस जदि स्क्रैचिंग खा खबरा जाखा बा थै फाया हंगेबो थेब्रा खांगे थै फाया हंगेबो रेबिस वैक्सीन नाना नांगो असारा बताय जे उ रेबिट एनिमल माने सै को आमिं जेसेबानो ओ एनिमल ने जदि सेलाइबा खुक्ति जदि कन्टेक्ट खांगा चिन मिउकास मेम्ब्रेन बेसिकली चिन बुसलाय रगो बुखुक रगो तारपरे मकल नि मिउकास मेम्ब्रेन मकल जदि बिनि खक्ति नाङै थांगा हांगांगाय बा बुखुगो बा बुसलाय जदि अमदि हाय जेकुनु माने प्राणी नि एनिमल नि रेबिट एनिमल नि जदि खक्ति नाङै थांगा कन्टेक्ट हांगांगेबो वैक्सीन नाना नांनाय कारण अमनि बिसिंति चिन छरियो रेबिस एनिमल थेके रेबिस छरि मानो गाउन बाय नरकटाव सायमान खाना जे ताम कन्डिशन वैक्सीन नाना नांनाय हंगाय जदि वारजाका हांगांगाय बा वारजाका थै फायापानो जदि बुआ मारे हांगांगाय थेब्रा जाका हांगांगाय बा बाय मिस्टेकली बनो हैंडलिंग खाइपरो डग रक न कैट रक न जदि बरनि खक्ति चिनि मिउकास मेम्ब्रेन मकल जदि कन्टेक्ट हांगांगाय बा बुखुको कन्टेक्ट हांगांगाय इन दैट केस जों रेबिस वैक्सीनेशन इमिडिएटली एज सुन एज पसिबल नाहाना नांनाय
তাবো বু ক্ষেত্রে রেবিস ভ্যাকসিন নাহানা নাইয়া মাং সাইরওয়ানো যেটা ক্যাটাগরি 1 তাবো রিসেন্ট গাইডলাইন অনুসারে যদি কোনো বরক মানে মনে খাইদি ইনটেক স্কিন মানে কোনো স্কিনও বিনি মানে বাহান কাগজা করিতা অ জায়গা সুইবা আমিং তাবো স্লাগেদি রেখা স্কিন যেহেতু ইনটেক আরো বিন সাগো বাইরে সাবই মেয়া ইনডেড কেস হंगांगे ভ্যাকসিন নাহানা নাইয়া যদি স্কিনও কোনো কসা করে টেম্পারেচার করে সুই আমিং স্লাগ রেখা গাও ক্ষেত্রে কাই রেবিস ভ্যাকসিন না হাইপানো চুগু আমদি হাইতা গারো কিসা নর কনফিউজ মানো যে বু ক্ষেত্রে রেবিস ভ্যাকসিন নাহানাই না হাইয়া নর কোন কনফিউশন দङ নর তলা কমেন্ট খেসों मानो বা পার্সোনালি আনা নর আনি নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ খাইবা কল খেসों मानो केबो যদি एनिमेल বা এক্সপোজার ngi দংকা হাঙ্গাঙ্গাই গমনো যে রেবিস বেলাখন কিরমে সিনসে রোগ আবো যদি একবার খাঙ্গাতে বাঞ্চনা লামা করে বিন থেকে বাঞ্চনা একটা লামা নরক সি আমিং বা যে কোন এনিমেল ওয়ারজমান পরে হেন নরক রেবিস ভ্যাকসিনেশন নাহানা নাংনাই রেবিস ভ্যাকসিনেশন তাও বেসিক্যালি 4টা ডোজ মারো 0 3 7 এন্ড 28 ডে মানে তিনি রেখাঙ্কাই তাই 3 দিন পরে বসা 3 থেকে 7 দিন পরে বসা 3 থেকে 28 দিন পরে বসা 4টা ডোজ রোজাগো ইন্ট্রাডার্মাল হंगे তাবো যদি কেবনি একদম ওয়ার জাগাই মানে স্কিন ফাড়ি থাঙ্কা থুই ফাইকিয়া হাঙ্গাঙ্কাই অ ক্ষেত্রে হাঙ্গাঙ্কাই রেবিস ভ্যাকসিন লগে লগে তে গেছে রেবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন HRIG হিউম্যান রেবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন ব রোজাগো ভ্যাকসিনেশন লগে ডিপেন্ডিং আপন ক্যাটাগরি বু ক্যাটাগরি नि বাইটেंखा ক্যাটাগরি 1 তো ভ্যাকসিন দেন নাইয়া ক্যাটাগরি 2 3 হাঙ্গাঙ্কাই कैटेगरी 2 होंगे वैक्सीन में रजागो कैटेगरी 3 हंगांगाय वैक्सीनेशन लगे लगे रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन बो इंजेक्शन मारू बिन लगे हंगाय ता रेबिस থেকে বাঞ্জিনা বাগে হंगा आई होप নরক বুঝি মাখানা যে রেবিস তামো হंगे তাবো এনিমেল ওয়ারজাক মানে পরে মানে রেবিস যদি গনাং এনিমেল ওয়ারজাক হंगांगाय কয়দিন পরে রেবিস नि সাইন সিম্পটমস ডেভেলপ ngi মান हंगांगाय बेसिकली बिन इनक्यूबेशन पिरियड नखा बेसिकली 2 to 3 months মানে 2 থেকে 3 মাস নি বিসিङनो যদি অ সি অথবা আমিং নি বা যে কোন এনিমেল নি যদি রেবিস দङ নং ববে ওয়ারজাকা হাঙ্গাय নিনছাগো 2 থেকে 3 মাস নি বিসিङो রেবিস नि সাইন সিম্পটম ডেভেলপ मा শুরু খাইরনাय হাঙ্গাय শুধু 2 থেকে 3 মাস নি বিসিङो ইয়া বিন ইনকিউবেশন পিরিয়ড বেসিক্যালি 1 উইক থেকে 1 ইয়ার নি বিসিङो এক সপ্তাহ থেকে মানে এনিমেল বে ওয়ারজাক মানি এক সপ্তাহ থেকে এক বছর নি বিসিङो ফানো যে কোন সময়ও রেবিস সিম্পটম নুকজাগি মানো বাট ইউজুয়ালি আবো 2 to 3 months ni bisingo nukjagota ekbar symptom nukjaka mane confirm sineng thaisinai hne aban bagino animal exposure nang hangka nang sana mojong last je kono animal tabo sui cat মানে আমিং মুসুক ওয়াক তারপরে টকবাক শিয়াল যে কোনো অ্যানিমেল তাই মুখরা মং সাজে কো মুখরা ব্যবহার জায়গা হাঙ্গাকাইব নরক ইমিডিয়েটলি এজ সুন এজ পসিবল ভ্যাকসিন নাহাদি যে কোনো বরক তাও মনে হইদি মানে সি আমিং ওয়ারজাক বা মুখরা ওয়ারজাক বরক ভ্যাকসিন নাহাজে হাঙ্গাইব নরক ডাক্তার ফাটফাটলে একারি ভ্যাকসিন নাহার মানো ভ্যাকসিন নাহানানি কোনো টাইম লিমিট করে যে একদম মানে যেসে ডাক্তার নাই মানে আসলে কাহাম এফেক্টিভ হঙ্গ বাট যদি নরক নাহাজে হাঙ্গাঙ্কাই আগে ওয়ারজাক হাঙ্গাই নরক তাও ফোন ভ্যাকসিন নাহার মানো ভ্যাকসিন নাহানি বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট হাঙ্গাই ট্রেন বিঘা আসং ন সো অ ভিডিও নরক শেয়ার করে বাইদি যত্ন ন যাতে চিন বড় কাহামকে সাইমানা বাগৈ কেবো যদি সুই আমিং মুখরা ওয়াক তারপরে মুসুক তারপরে শিয়াল রক বাই ওয়ারজাকে দङ হাঙ্গাঙ্কাই টকবাক রক বাই নরক ইমিডিয়েটলি নরকনি নিয়ারেস্ট হেলথ সেন্টার থাঙ্গাই কন্টেক্ট খাইদি এন্ড রেবিস ভ্যাকসিনেশন নাহাজানা খাইদি বিকজ রেবিস একবার ngi থাঙ্গা হাঙ্গাঙ্কাই বিনতে কোনো ট্রিটমেন্ট করে অ বরক 100% বিনি মর্টালিটি দङ আবান বাগিনো রেবিস থেকে বাঞ্চিনা বাগৈ একটান লামা ভ্যাকসিনেশন খানে নাংনাই নরক মানে রেবিস ভ্যাকসিন নাহানা নাংনাই তিন বিঘা আসং নাম দেহেন হেল্পফুল ইন্টারেস্টিং ভিডিও মেডিকেল ভিডিও নাইনা বাগৈ নিজনি ওন ল্যাঙ্গুয়েজ কক বরক বাই আনি চ্যানেল সাবস্ক্রাइब खालाय रेडी एनर्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल न टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी जों ताइ साइन हाय मालाय फैनाय एसे कताल इन्टारेस्टिं भिडियो तुबि हामबाय।